Truck Friend Servis. Truck Friend Servis. Pravi prijatelj na putu. Mi vam pružamo najkvalitetniji servis kamiona i autobusa, servis kombi i lakih dostavnih vozila, servis putničkih automobila. Truck Friend u svom asortimanu ima sve vrste autodelova po vrlo povoljnim cenama, koje možete kupiti kod nas ili putem našeg sajta. Posebno smo ponosni što smo postali i predstavnici prvog švajcarskog osiguranja u Srbiji, Basler osiguranja. Mi vam nudimo osiguranje života, osiguranja lica od posljedice nesrećnog slučaja, transportno osiguranje, osiguranje imovine, putno zdravstveno osiguranje, banko osiguranje, osiguranje medicinskih delatnosti, osiguranje profesionalne odgovornosti advokata, osiguranje motornih vozila. Ukoliko se opredelite za bilo koji vid osiguranja, Truck Friend Servis će vam pokloniti besplatnu autodijagnostiku, besplatno montiranje guma, besplatnu zamenu ulja, besplatnu zamenu filtera, besplatnu pripremu automobila za zimu i mogućnost plaćanja u 6 mesečnih rata, jer Truck Friend nagrađuje lojalnost. Od sada je i vama dostupan švajcarski kvalitet. Posetite naš servis i uverite se da smo najbolji. Truck Friend Prijepolje. Telefon 743-234. Bjelopoljski put bez broja, industrijska zona. Truck Friend Prijepolje.